Good morning mga mamshis, naming uli dahil ko sa amo karon gahapon kuning uli kay din hilang sa ko matulog kay kagabi kay para makatulog sad ko kay kapoy na kay akong lawas kay wala koy tulog-tulog pila ka adlaw kay nagbantay ko sa akong dear sa hospital. So gimbayaan lang sana ko siya usala siya didto karon subayo na ako ang iya mga tanom kay palangga kay niya mga tanom ay mas palangga pa niya sa ako kining mga tanom niya. So ini kabuntag mo anhi na dayon siya si diri sa gawas kay magtanom tapos iyahan ng hapyod-hapyuron iya mga tanom o kita igtour ta mo sa iya mga tanom masuko to kay muana na siya nga dad-o na po na nimo sa eskwelahan akong mga tanom o kita aluoy na kaayo ang imong mga tanom dear o daghan ipangbaligya ko ni ron no kung di ka mo gawas diha or dili pandad-o na ko na sa eskwelahan alam mo luoy na kaayo wala na jud sila mga alaga no naghulat sila dinhi iba-iba na ing iyahang mga plants nagkuha na siya na ay mga gagmay nagsidling na siya bisan asa kada adlaw na ana siya dala nga tanom siguro magdala siguro kog tanom bisan usa basin malipay siya no magdala kog tanom dadaan ako siya didto sa hospital nag-surprise na ako siya unsa ka nga tanom dinhi daghan kayo iba-iba ni mga tanom butsay mga ngalan ani dili ko kaila kini saging-saging pud ni amot asa niya gikan kanang pumulakaw na siya bisan asa ang nakakita mo sa ako ang amo ang video katong miadto mi sa Burawin kay didto sa Burawin Peak kina didto yung mga wild plants nangita mi didto og mga rare plants bisan asa jud makaadto plants ang kitaon no pero nindot man jud ang plants kay makawala og stress di ba usa siya nga makapawala sa stress makapabata nindot kaayo nag bumbil ang bumbil tag-as na kaayo kanang bumbil putlon man na para kuan dayon dili siya mudako ba kay kanang bumbil mudako jud na kaayo gaayo basta dili na putlon ya dili man puguan na manghilabot kung asa kung putlon kay di man kaayo ko kabalo ang ako amo tanom ra ko or mukuha ra ko dinhi oy dadon ako sa eskwelahan ni mga tanom mamili ra ko now ang mga dahon luoy na kaayo wala na buhos wala na butang-butangan pag yun yung mga olive oil ang dahon para muhamis jud kaayo pero karon wala na jud haplos-haplos mura pud og asawa ba haplos-haploson pud para malipay no inana ang tanom buhosan diligan pareho gihapon imong asawa kailangan hinapluson diligan no para malipay sa dinana ang tanom ignorish naton para mo tambok nindot kaayo og dagway na kani nindot ako dako kaayo ni nga tanom kini snake plant na bambo hambuton sa mga ngalan aning tanuma i-google ra na ako kung gusto na ko mahibaluan kung unsay mga ngalan na usa-usahan picturean i-google nindot kayo ni dadon ni nako pero kini siya nga tanom kay poisonous man to dili to siya pwede dadon kani daghan kayo siya mga gimbutang niya ipagbalhinay na sapat nang i-order to siya og daghan kaayo nga pat balik 50 ka pat wala pagali na open kay lagi tungod na hospital. Thank you for watching.